बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अगर कोई बंदा आपको तंग करता है, वो बार बार आपको किसी न किसी तरीके से ब्लैक मेल करता है, कोई ऐसा शख्स है जो आपको ताने देता है, या कोई ऐसा शख्स है जो आपको बार बार परेशान करता है, कोई ऐसा शख्स है जो आपके ख़िलाफ़ बातें कर कर के आपको बेइज्जत कर रहा है, या कोई ऐसा शख्स है जो आपके पाक दामन पे दागदार लगाना चाह रहा है। नाज़रीन, कोई ऐसा भी शख्स है, अगर कोई ऐसा भी है जो आपकी लगी हुई रोज़ी रोटी पे लात मारना चाहता है, या कोई ऐसा भी है जो आपको इतना तंग करना चाहता है कि आप परेशान हो के डिप्रेशन का शिकार हो के दुनिया से ही चले जाएं, या कोई ऐसा बंदा है कि जो आपको इसलिए परेशान करता रहता है कि आपने उसको रिजेक्ट किया हुआ है, या कोई ऐसा बंदा है जो चाहता है कि आप उसके ग़ुलाम बन जाएं और आप उसके ग़ुलाम नहीं बनते, आप सिर्फ़ उसको इज़्ज़त देते हैं। तो नाज़रीन, ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम एक ऐसा अमल बताने जा रहे हैं, ऐसा अमल कि इसमें ना तो उस बंदे की ख़ुद की ज़रूरत रहेगी, ना उसके नाम की ज़रूरत रहेगी, ना उसकी तस्वीर की ज़रूरत रहेगी, ना ये कोई काला इल्म या जादू है। ये बस ऐसा अमल है नाज़रीन कि आपने उस बंदे को जिसने आपकी ज़िंदगी को जहन्नम बना के रखा हुआ है, उसकी ज़िंदगी को जहन्नम बनाने का है, और उसको पता भी ना चले और आपका भी कुछ ना बिगड़े। नाज़रीन देखिए, नाज़रीन हम बड़े खुशकिस्मत हैं नाज़रीन कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा रब बड़ा गफ़ूर रहीम है। वो अल्लाह, वो हमें देख रहा होता है, और जब कोई परेशानी आती है तो वो फिर हमें आज़मा रहा होता है कि इस परेशानी से निपटने का ये लोग क्या तरीका अख्तियार करते हैं। नंबर एक, क्या ये बंदा ख़ुद हथियार लेके खड़ा हो गया है उसके ख़िलाफ़? क्या ये बंदा गाली गलौज शुरू हो गया है, या ये बंदा ख़ुद बैठ के तदबीरें कर रहा है, या ये बंदा अब किसी के पास चला गया है, काले इल्म वाले के पास, कि जी इस पे मैंने जादू करवाना है और उसको मैंने तबाह करना है। ये बंदा रिएक्ट कैसे करता है? नाज़रीन, आज का जो मैं अमल आपको बताने जा रहा हूँ इंतहाई आसान और बड़ा ख़ूबसूरत। ये अमल ऐसा है कि ये इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला आपका ज़मीर भी मुतमईन, आपका दिल भी मुतमईन, और आप ख़ुद भी मुतमईन कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके साथ वो मामला किया जो अल्लाह चाहता था, यानी अल्लाह ने उसके किए की सज़ा उसको दे दी जो अल्लाह को मंजूर थी। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, हम अगर ये कह दें कि या अल्लाह इसकी नस्लों को बर्बाद कर दे, तो नाज़रीन ये भी अच्छी बात नहीं है। हम ये कह दें कि या अल्लाह वो मर जाए, कत्ल हो जाए, ये हो जाए, तो ये भी अल्लाह को पसंद नहीं है। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद क्या है? अल्लाह को ये पसंद है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे छोड़ दें और अल्लाह से ही फरियाद करें कि अल्लाह जी आप जाने और आपका काम जाने, हमने अपना मामला आपके सपोर्ट कर दिया है। बड़ा आसान सी बात है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, आपको तो मालूम ही है कि कौन आपके ख़िलाफ़ क्या कर रहा है, या किसके उससे आप कितना तंग आ चुके हैं। आपने सिर्फ़ क्या करना है, बड़ी आसान सी बात है, इतनी आसान सी बात कि आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी, आपने बस अल्लाह से जो है वो शैतान से पनाह मांगनी है, अल्लाह की पनाह में आना है, अल्लाह के नाम से ही शुरू करना है जो रहमान और रहीम है, ताकि इस अमल में शैतान शामिल ना हो, सिर्फ़ अल्लाह ही रहे। ठीक है जी। अब आपने ये सूरह मुदस्सिर की एक आयत है, अब उस बंदे को जो आपको तंग कर रहा है, आपने दिल में, जहन में उसका चेहरा लाना है। अगर आपने चेहरा भी नहीं देखा हुआ, खाली वो फ़ोन पे ही तंग कर रहा है, तो उसकी शख्सियत लानी है कि फ़लाँ बंदा जो है, वो बंदा जो है जो मुझे तंग कर रहा है, मैं उसके लिए अमल कर रहा हूँ या अमल कर रही हूँ। तो बस आपने आँखें बंद करके जैसे आप अदालत में मौजूद हैं, आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से भी अब हम कलाम होना है। तो आपने बस ये 7 बार ये जो एक आयत है छोटी सी, ये पढ़ देनी है 7 बार। क्या है? आंखें बंद आपकी, ऐसे ज़रनी वमन खलक़तु वहीदा, बस इतना। ये सूरह मुदस्सिर की आयत है, इसका ज़रा मतलब समझिए तो आपको पता चल जाएगा। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
کیا فرما رہا ہے؟ خود اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ذرا مجھے اس بندے سے نمٹ لینے دو، اس سے میں ذرا پوچھ تو لوں جس کو میں نے پیدا تو اکیلا کیا تھا۔ اور اب مطلب یہ ہے کہ وہ آگے کا اگر ہم یہ سوچیں تو اب وہ یہ شیطانیت پھیلا رہے ہیں۔ اس کے پاس کیا دولت آ گئی ہے تو اس نے تنگ کرنا شروع کر دیا ہے، کیا طاقت آ گئی ہے تو اس نے تنگ کرنا شروع کر دیا ہے، کیا اس کے اتنے بچے آ گئے اس نے تنگ کرنا شروع کر دیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں ہم اللہ رب العزت سے یہ التجا کر رہے ہوتے ہیں کہ اے رب کریم ذرنی مجھے نمٹ لینے دو، ذرنی مجھے ہم اللہ کو یاد کرا رہے ہیں کہ یا اللہ یہ آپ کے الفاظ ہیں سورہ مدثر میں، آپ نے فرمایا کہ مجھے نمٹ لینے دو اس بندے سے جس کو آپ نے اکیلا پیدا کیا تھا۔ نمٹنا کس سے ہوتا ہے؟ غلط بندے سے نمٹنا ہوتا ہے نا، صحیح بندے سے تو انعامات دینے ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑی پیارا عمل ہے، اس میں یقین کریں کہ آپ کا دل مطمئن رہے گا، آپ کی روح بھی مطمئن رہے گی کہ آپ نے اپنا معاملہ اللہ رب العزت کے سپرد کیا۔ اب اللہ اس سے کیسے نمٹتا ہے یہ اللہ اور اس کا کام جانے۔ اللہ حکمتوں والا رب ہے، بڑی حکمتوں والا ہے۔ اور یہ پڑھنے کے بعد اب جب آپ نے یہ والی آیت پڑھ دی 7 بار، اب آنکھیں بے شک کھول لیجئے، آپ نے یہ عمل کر دیا۔ اب آپ نے دن میں کم از کم 70 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ کو باعزت طور پہ اس معاملے سے بری ہو کر اللہ کو اپنا وکیل بنا کر اپنا کارساز بنا لیا ہے۔ اب اللہ جانے، اس کا کام جانے، کل کو قیامت والے دن اللہ آپ سے یہ بھی نہیں پوچھے گا انشاءاللہ کہ بھائی تو نے ظلم اس پہ کیا تھا، کیونکہ آپ نے تو اللہ پہ چھوڑ دیا کہ اللہ جی آپ جیسے چاہیں اس کے ساتھ نمٹ لیں، آپ میرے کارساز ہیں، آپ میرا سب کچھ ہے۔ تو چلتے پھرتے جب آپ یہ کرتے رہیں گے تو آپ کا دشمن آپ کی آنکھوں کے سامنے، اگر وہ بہت امیر ہے تو اس کی دولت ختم ہوتی جائے گی، اگر وہ بہت طاقت والا ہے اور لوگ ہیں اس کے ساتھ، سب اس کا ساتھ چھوڑتے جائیں گے، اینڈ پہ آ کے وہ اکیلا رہ جائے گا، ایک اکیلا رہ جائے گا بالکل۔ اور وہ یقین کریں ایک وقت آئے گا کہ اس کو اپنی پڑ جائے گی، دشمن کو اپنی پڑ جائے گی، پھر آپ کی وہ جان چھوڑ دے گا، اور اس کے بعد آپ اللہ کا شکر ادا کیجیے گا کہ آپ کا کام ہو گیا۔ ہم اللہ رب العزت سے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں اس پہ اتنا ہم یقین کرتے نہیں جتنا ہونا چاہیے۔ اگر یقین ہو جائے تو ادھر ہم دعا مانگیں، ادھر ہمارا کام ہو جائے۔ اللہ رب العزت تو موجود ہے، سن رہا ہے، کوئی پتہ اس کی مرضی کے بغیر بھی نہیں گرتا، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ آپ عمل کیجئے، انشاءاللہ ہر بندے کو عمل کرنے کی اجازت ہے، ہر بندے کو۔ پوچھے کیوں؟ اس لیے کہ میں نے یہ تو بتا ہی نہیں کہ وہ مر جائے گا، قتل ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ آپ کے دشمنوں کے ساتھ کیسے نپٹتا ہے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ تو انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کیجئے، اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔